नमस्कार. काल सीएमान एक बरी एग्रेसिव्ह प्रेस कॉन्फरन्स दिली. हांव सीएमाक सांगपाक सोदता, इतली समज एग्रेसिव्ह प्रेस कॉन्फरन्स तुवें दिला, तितले एग्रेसिव्हनसान स्टार्टिंगान समज कोविडा कडेन तुमी झगडपाक काडली न्ही जाल्यार थंय एक वालोर आशिल्लो. आयज अशें जाल्लें आसा की सीएम पंचायतीक सरपंचाक किंवा पंचाक किंवा म्युनिसिपालिटीक सांगता तुमी केला तें कितें. इनडायरेक्टली तो एग्रेसिव्हनस दाखयता सरपंचांक आनी पंचांक आनी लोकल बॉडी इलेक्टेड मेंबर्साक. हांव सीएमाक एक सांगपाक सोदतां, लॉकडावन केला ते पंचायती खातीर किंवा म्युनिसिपालिटी खातीर न्ही, पंचायतीन आनी म्युनिसिपालिटीन आशिल्ल्या लोकां खातीर केला, तेंच्या लायफा खातीर केला. कित्याक आयज आमकां पंचायतीक खबर आसा एक मनशाचें लायफ कितें तें, आनी आमच्या लोकांचें लायफ इम्पॉर्टन्स कितलें इम्पॉर्टन्स आमकां आसा तें आमकां खबर आसा. समज तुका दिशिल्लें पंचायतीन केला तें डिसिजन रॉंग आसा जाल्यार म्हाका एक सांगपाक जाय, विचारपाक जाय तुका, जाल्यार तुवें आयज लॉकडावन तो सेमी लॉकडावन जो तुवें केला, लॉकडावन सुद्दां न्ही, तो विचारतालो पळय व्हिडिओचेर, आपल्यान फूल लॉकडावन म्हणून ना मरे, तें म्हाका विचारपाक जाल्यार तुवें लॉकडावन केला जाल्यार कित्याक केला. जेन्ना लोकल बॉडीजांनी तुजेर प्रेशर हाडलो त्या खातीर तुवें केलो न्ही, हें मान्य करपाक जाय. जेन्ना केसी स्टार्टिंगाक फर्स्ट वेव आयिल्ली कोविडाची तेन्ना लोकांची डेथ रेट कमी आशिल्ली, तेन्ना तुमी 15 दीस लॉकडावन केलो. तेन्ना तुमी अक्षरशः लोकांक पेजेक लायले, तुमी ताटां दडोवपाक लायली, तुमी खुबशे कितें करपाक लायले, तेन्ना लोकांनी कंप्लेन दिवनाशिल्ली. आयज जेन्ना लोक मरतात 78, 51, 75 लोक मरतात, तेन्ना जेन्ना एक लोकल बॉडी जे ग्राउंडार काम करता तेंकां दिसता आनी ते तुमचे कडेन लॉकडावन डिमांड करता, तेन्ना तुमी करना. तेन्ना लोकल बॉडीजांनी आयज स्वताचो पावर दाखोवन खंय तरी आपल्या लोकां खातीर लॉकडावन केला. आनी त्या कामाच्या खातीर तूं जेन्ना एग्रेसिव्ह स्पीच दिता हें खंय तरी सारकें न्ही. ही एग्रेसिव्हनस तुवें ग्राउंडार येवन लोकांचे लायफ साल्वार करपाक घालपाक जाय. दुसरी गजाल म्हाका एक सांग, तुवें बारीक नोट केला जेन्ना लॉकडावन पंचायतींनी केलो किंवा तुवें आतां मुखार सावन लॉकडावन केलो तेज्या पयलीं पॉझिटिव्हिटी रेट अरावंड 51 पॉयंट कितली तरी आशिल्ली आनी इंडियन पयलो स्टेट नंबर आशिल्लो तो गोंयचो. आयज पॉझिटिव्ह रेट 48 पॉयंट कितें तरी पावला. जाल्यार तुका दिसना हे लॉकडावन इफेक्ट जावपाक लागला असो. पंचायतीच्या लॉकडावनान आशिल्ले फक्त एसेन्शियल कमोडिटीज, हार्डवेअर बंद आशिल्ल्यो, खुबशी गोष्टी बंद आशिल्ल्यो, ओन्ली एसेन्शियल कमोडिटीज जशे की भाजयेचे शॉप आनी एसेन्शियल जनरल स्टोर्स असतात ते बी अमक्याच टायमा आशिल्ले 7 ते 10. आयज तुवें जो लॉकडावन केला तेतून एसेन्शियल कमोडिटीजा भितर लिकर होलसेली येता. तुका दिसता लिकर एसेन्शियल, अल्कोहोल एसेन्शियल, सोरो एसेन्शियल कमोडिटीज, बाकी सगळी हार्डवेअरां बी तुवें ओपन केला. हें कित्या खातीर ओपन केला? यो आनी रावंड मार मडगांव बी केन्ना. आमचो जेन्ना टायमींग आशिल्लो तेन्ना 7 ते 10 तो टायमींग सारको आशिल्लो आनी लोक पाळटाले, भायर सरनासतना रावताले. आयज जो तुवें लॉकडावन केला तुवें त्या लॉकडावनाची फकाणां करून सोडली आसा. आयज लोक अक्षरशः भोंवता कित्याक त्यो 11 म्हणल्यार टायमींग दवरला, दी एक ना म्हणटा ते 7 ते 10 कित्याक लोक दीसभर जनरल स्टोरार आसना आनी एक गांवांत खुबशे जनरल स्टोर आसता, थंय वचून सामान घेतले, भाजी घेतली, सगळें घेतले आनी आपले सुशेगाद घरांत रावतले. तुवें इंडस्ट्रीज ओपन दिला, जेन्ना इंडस्ट्रीज ओपन दवरला वेन्नाच्या किंवा सरभोंवतणीच्या लोकांक टेन्शन आसता. जेन्ना फाटल्या दिसांनी जेन्ना फर्स्ट वेव आयिल्ली 15 दीस समज तूं लॉकडावन कंटिन्युअसली करपाक शकता आनी लोक जगपाक शकताले, आमच्यानी बरे भशेन साध्य दिल्ले, तेन्ना तूं आयज ही परिस्थिती कित्याक हाडली? थर्ड गजाल, आयज डीएसएस म्हणटा, तुवें आयज सांगला आयज आपूण हें काडटलो. जेन्ना तुका खबर आसा प्रायव्हेट हॉस्पिटलान जेन्ना बेडी नासता, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जेन्ना प्रायव्हेट हॉस्पिटलान व्हरपाक पडटा तेन्ना डेपोजिटूच 1 ते 2 लाख दवरपाक पडटा. आनी खुबशीं हॉस्पिटलां तुजी डीएसएस स्कीम आसा ती घेवपाक सोदना ती कार्डाची. कित्याक काय म्हणल्यार तुवें फाटले 6 ते 7 म्हयने बिलां पेंडींग दवरली आसा. ह्या कारणां खातीर ते हें घेवपाक सोदना. आनी आयज जेन्ना डीएसएस जेन्ना कार्डां घेना तेन्ना परिस्थिती तूं प्रेस कॉन्फरन्सान सांगता 80% बेर करतले, 80% तोड 8% तरी हें करपा लाय. कित्याक सिट्युएशन अशें जाता जेन्ना गव्हर्मेंटान बेडी मेळना तेन्ना प्रायव्हेटान वता आनी जेन्ना प्रायव्हेटान वता जेन्ना पेशंटाक घेना तेन्ना तेंचेर प्रसंग कितें येता हें तुका कळपाची गरज आसा. आज डीएसएस वाय तूं म्हणटा पळय कार्ड तुवें म्हणटा 80% डेपोजीट जेन्ना दवरता, पयले 1.5 ते 2 लाख जाय ते हाडटले खंयचे गरीब मनीस, एक सामान्य गोंयकार हाडटलो खंयच्यान, दवरले की मागीर सांगता ते क्लेम जायना कार्ड. हॉस्पिटलाची ही चूक म्हणना. हेतून तुमी जो पयसो रस्त्याक घालता, नाका आसले ते बिल्डिंगे बांदपाक घालता आनी हें घालपाक लागता, सद्या तुमी हे डीएसएस ते डिसेंबराच्यान जे पेंडींग आसा ते तुमी पयलीं कंप्लीट करपाक जाय. ते कित्याक कंप्लीट करूं ना? चौथी गजाल, जेन्ना आयज हेल्थ मिनिस्टरान सांगला
जेन्ना 2 ते सकाळचे 6 म्हणल्यार डेड केसीस जाता म्हणल्यार तुम्ही सगळे हे आमचो हेल्थ मिनिस्टर स्वता हें जाला भविष्यवाणी निर्माण करता किंवा ताका खबरूय आशिल्लें किंवा ताका कळटाय बी सगळी गजाली म्हणल्यार तो पयलीं म्हणटा 200 ते 300 लोक मेळटा पूण तेजेर तो एक्शन घेना आयज ताका 2 ते 6 लोक मरता म्हणून कळटा तो आतां कमिटी काडटा आनी तेजेर डिस्कस करता हें तुमकां समज जेन्ना इतले दीस लोक मरता तेन्ना तुमकां बारीकशें अंडरस्टँड जावपा एक सामान्य एक कोण नॉर्मल मनीस सांगतलो अमके टायमार मरताले हेजी स्टडी जावपा ह्या टायमार कित्याक जाता आनी रिजन ऑफ द डेथ केसीस कितें आसा कित्या खातीर ऑक्सिजन कमी जाता जाल्यार कित्या खातीर जाता जेन्ना सप्लाय हे दितना प्रॉब्लम जाता काय हें तुवें चिंतपाची गजाल आसा एग्रेसिव्हली आयलो आनी उलयलो आनी जायलो म्हूण जायना आयज तुवें 5वी गजाल जेन्ना तूं सांगता जेन्ना काम करतना फोटो काडटा कित्याक फोटो काडटा तशें वॅक्सिनेशन टिका तुवें लायला ते तुवें तुज्या बोल्सांतले पयशे घालून दिला ना न्ही पूण तेजेर तुजो फोटो आसा तुजे हेर वांगड्याचो फोटो आसा तेन्ना लोकांनी तुका विचारलो तेजेर फोटो कितें आसा काय म्हणून ना न्ही ह्या कामाकूय राजकारण करनाका न्ही समज कोणाकूय काम करून मोटिवेशन येता आनी तो दुसऱ्यांकूय मोटिवेट करपाक सोदता करूं दी आयज प्रसंग वायट आयिल्लो आसा आयज तुजें लॉकडावन हें फकाण जाल्लें आसा जेन्ना पंचायत स्वता जेन्ना लॉकडावन केल्लें ना कडक आशिल्लें आनी आयज तुजो लॉकडावन आसा ते लोकांचे फकाणां गेल्ले भशेन केला तुवें तुजें एसेन्शियल कमोडिटीजान मायनींग दवरला तुवें एसेन्शियल कमोडिटीजान वायन्स दवरला अल्कोहोल दवरला सगळें तुवें एसेन्शियल कमोडिटीजान दवरला तुका कोर्टाक स्वता सांगपा पडटा कितें सारकें आसा आनी कितें सारकें ना तें सो हांव मागता सीएमा कडेन आमचो जो तेंको लागतलो तूं आमचो हेड ऑफ द स्टेट कळ्ळें तुका जो जो तेंको लागतलो आमची कामां करपाक तेन्ना आमी तुका तेंको दिवपाक रेडी आसा आनी हो तेंको आमी सदांच दितले हितून काय हें ना ह्या टायमार पॉलिटिक्स करपाचें ना आमी पॉलिटिक्स करना आमी लॉकडावन केल्लो पॉलिटिक्स करपा खातीर न्ही आमी लॉकडावन केल्लो लोकांची लायफा वाटोवपाक आतां तुका समज दिसता ते लॉकडावन करून पॉलिटिक्स किंवा तुका लॉकडावन कोण कर म्हणटा तेका समज ते पॉलिटिक्स दिसता जाल्यार तूं पॉलिटिक्स समजय पण आनी कडक लॉकडावन कर कित्याक ते वायन शॉप बिमशॉप ते आसा पळय आनी तूं दुसरी म्हणटा पळय पोलिसांक ते थापटेचे बिपटेचे सांगपाचे ते समज तुका दिसता पोलिसांक खबर आसपाना थापटी खंय चालू आसा ती तुवें मास्काक फायन मारली सगळ्यांक जाल्यार तुवें थापटे कित्याक फायन मारूं ना तुवें इतले इलिगली चलता त्यो गोश्टीचेर तूं कित्याक फायन मारूं ना मारा मरे फायनी इलिगल दिसता तितले कडेन घाला मरे त्यो फायनी एकठांय करा आनी युटिलायज करा मरे लोकांचे लायफ सेव्ह करपाक ते लोकांचे मास्क मारता ती बरी गजाल मारता ते एक सामान्य मनशाची मारता इतली हाय करून ही इलिगलिटीचे मार आनी तूं जेन्ना म्हणटा खबर आसा तुका खंय खंय चल्ला म्हळ्यार तुका तुज्याच पोलिसांचेर विश्वास ना पोलीस बाबडे दीस रात रस्त्यार मरतात बाबडे डिसिप्लीन दवरपाक तांकां तरी तेंचो तरी रिस्पेक्ट कर जशें तूं होम मिनिस्टर जसो उलयता आपल्याक खबर आसा खंय खंय कितें चल्ला खबर आसा यो आनी सांग मरे तांकां खंय खंय चल्ला ते करतले मारतले फायन सो ह्या टायमार पॉलिटिक्स करपाचें ना सगळ्यां कडेन मागता एक जावन काम करया पांय पडटा ह्या खातीर कोविडा खातीर झगडपाची गरज आसा एकामेका कडेन न्ही सो कोणाचें एग्रेशन दाखोवपाक जाय पळय थंय एग्रेशन दाखय एग्रेशन सद्या कोविडाचेर दाखय लोकांचेर न्ही सो ही तुमी म्हाजी 2 उतरां आयकली म्हूण सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू